बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान 24 न्यूज़। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आपको बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से 3 ख़वातीन को अहल कर दिया गया है 13,500 रुपये की पेमेंट के लिए, और उनकी 13,500 रुपये की पेमेंट भी दर्जा बदर्जा उनके अकाउंट्स में मुंतकिल होना शुरू हो चुकी है। कब तक आप ये पेमेंट वसूल कर सकेंगे, इसकी डेट भी आज आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके बच्चे जो तलीमी वज़ाइफ हासिल नहीं कर रहे थे, उनके बारे में भी अपडेट आ चुकी है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपके बच्चों को भी अब तलीमी वज़ाइफ मिलने जा रहे हैं, और ये भी आपको बताते चलें कि इस बार आपके तलीमी वज़ाइफ जो हैं बच्चों के, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली की गई है क्लासेस के हिसाब से, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और लाजमी तौर पर बताते चलें कि इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जिन ख़वातीन ने डायनेमिक सर्वे करवाया था और उन्हें बार बार जांच पड़ताल का स्टेटस शो हो रहा था, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और उन ख़वातीन के बच्चों के बारे में भी जो बार बार स्कूलों से रजिस्ट्रेशन, सर्वेज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की जांच पड़ताल ली जा रही थी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि स्कूलों ने जो डाटा भेजा है उस पर प्रोसेस करने के बाद अब गवर्नमेंट ने बच्चों के कितने वज़ाइफ जारी कर दी हैं और कितने वज़ाइफ अभी बाकी हैं। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वैसे ही सुन रहे हैं तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली तमाम तर किस्म की नई मालूमात आप तक बआसानी पहुँचती रहें और आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले ज़िक्र करेंगे उन ख़वातीन का जिन ख़वातीन ने डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया था और वो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखती थीं। तो उनके लिए इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ी बुरी ख़बर आई है कि उन ख़वातीन की अब पेमेंट जारी नहीं की जाएगी। 2025 की जो 13,500 रुपये की पेमेंट है, वो उन ख़वातीन को बिल्कुल नहीं मिलेगी जिन ख़वातीन ने अपना डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया हुआ। आपको बार बार हम भी कहते रहे कि डायनेमिक सर्वे हर सूरत में करवाना लाजमी है, लेकिन ख़वातीन ने डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया तो उन्हें इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, और पूरे 2 साल तक वो दोबारा ना सर्वे करवा सकेंगी और ना ही इस प्रोग्राम से किसी किस्म को उन्हें फ़ायदा मिलेगा। जैसे उनकी अपनी पेमेंट बंद हुई है तो उनके बच्चों के अकाउंट्स भी इस वक्त ब्लॉक कर दिए गए हैं, और उनके बच्चों के अकाउंट में भी किसी किस्म की कोई पेमेंट मुंतकिल नहीं की जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि पूरा साल हम बार बार आपको हम भी कहते रहे, गवर्नमेंट की तरफ से बार बार यही मैसेजेस आते रहे कि अपना डायनेमिक सर्वे हर सूरत में करवाएं। तो जो गरीब घरानों की ख़वातीन थीं, तो उन्हें इस मामले में बिल्कुल गफलत नहीं करनी चाहिए थी। अब एक और बात करते हैं उन ख़वातीन की जो 3 किस्म की ख़वातीन हैं जिनको डायनेमिक सर्वे के बाद अहल कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहली वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना डायनेमिक सर्वे जून से पहले करवा लिया था, और उसके बाद जब भी वो अपना 81 कदर पोर्टल से स्टेटस चेक करती थीं, तो उनका स्टेटस जो है वो जांच पड़ताल में आता था। तो 1 जनवरी से ही गवर्नमेंट ने इसके ऊपर तेज़ी से काम किया, और डॉक्टर रुबीना खालिद साहिबा, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा मुतहरिक हैं फील्ड में, उन्होंने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स का दौरा किया और वहाँ पे ये शिकायत मिली कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन ने ये शिकायत दर्ज करवाई कि हमने जो रजिस्ट्रेशन है डायनेमिक सर्वे की, वो तकरीबन जून, जुलाई या अगस्त में करवा ली थी, लेकिन हम 4 से 5 महीने हो गए हैं सिर्फ जांच पड़ताल में हमें रखा गया है। तो इस वक्त डॉक्टर रुबीना खालिद साहिबा ने सख्ती से ऑर्डर देते हुए कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर तमाम जांच पड़ताल वाला प्रोसेस मुकम्मल करके ख़वातीन को अहल कर लिया जाए। तो अब जितनी भी ख़वातीन जांच पड़ताल में थीं वो अहल हो चुकी हैं। उनमें से जो ख़वातीन नाअहल हुई हैं, जिनकी पेमेंट बंद हुई है, उनमें वही ख़वातीन शामिल हैं जिनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया है, यानी वो इस रकम के हक़दार नहीं हैं। और दूसरा वो ख़वातीन शामिल हैं जिन्होंने अपना डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया था। यहाँ जिनके बच्चे तालीम की घर से या किसी भी घर से बैरून मुल्क वीज़ा लेके चले गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। इसके साथ ही उन तमाम तीनों ख़वातीन की पेमेंट उनके अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुकी है जिन ख़वातीन को अहल किया गया है। 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक उन ख़वातीन की पेमेंट जारी रहेगी जो न्यू इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, जबकि 15 फरवरी से उन ख़वातीन के अकाउंट्स ओपन कर दिए जाएंगे 13,500 रुपये के लिए, जो ख़वातीन पहले से 10,500 ले रही थीं, लेकिन उनके बच्चों को वज़ाइफ इस बार नहीं मिल सकते,
کیونکہ ان کے بچوں کی ابھی سکروٹنی جاری ہے۔ ہاں، جن بچوں کی اس وقت جانچ پڑتال مکمل ہو چکی ہے، اسکول سے ان کے کوائف مکمل ہو چکے ہیں، تو ان بچوں کو بھی وظائف جاری کر دیے جائیں گے۔ وظائف کی جاری کرتے ہی وظائف کی رقم میں بھی بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ جو بچے پہلے پرائمری میں تھے اور اب وہ مڈل میں ہوئے ہیں، تو ان کی جو فیس ہے یا ان کا جو وظیفہ ہے اس میں 500 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب کسی بھی بچے کو 2000 سے کم رقم نہیں دی جائے گی، اور جو بچی ہے وہ بے شک پرائمری کلاس کی بھی ہے تو اسے 2500 روپے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو مڈل کلاس کا بچہ ہے، اگر بچہ ہے تو 2500 لے گا اور بچی ہے تو 3000 لے گی۔ اور اس طرح ہائی کلاس کی ہے تو اگر بچہ ہے تو 3500 لے گا اور بچی ہے تو 4000 روپے ملیں گے۔ اور اسی طرح اگر 11ویں اور 12ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو بچی کو 4500 ملے گا اور بچے کو 4000 روپے دیے جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی تمام تر جو رقم ہے اس کو بھی دوبارہ سے چینج کر دیا گیا ہے، اس کو بھی موڈیفائی کر کے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب آپ کو 81 قطر پورٹل سے بھی میسیجز موصول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن خواتین کو 81 قطر پورٹل سے یا 81 قطر سے سم سے میسیج موصول نہیں ہوتے، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ 81 قطر کا پورٹل خود ہی گوگل سے جا کر چیک کریں۔ ان کا 81 قطر پورٹل اگر اپڈیٹ ہوا تو اس میں وہ لازمی طور پر ان کو رقم شو ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کو 81 قطر پورٹل سے رقم بھی شو نہیں ہو رہی اور آپ کا 81 قطر پورٹل اپڈیٹ بھی نہیں ہے تو آپ اپنے قریبی کیمپ سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، جو خواتین ابھی نیو اہل ہوئی ہیں اور انہیں اہلیت کا میسیج آیا ہے تو وہ ابھی کیمپ سائٹ کا وزٹ کریں۔ اور جو خواتین پہلے سے پیمنٹ لیتی آ رہی تھیں اور انہوں نے جنوری میں ہی 2024 کی اپنی 10,500 روپے کی آخری پیمنٹ وصول کی ہے، تو وہ خواتین اپنی پیمنٹ وصول کرنے کے لیے اگلے مہینے یعنی 15 فروری سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے جو 13,500 جاری کی جاتے ہیں اور ساتھ ان کے بچوں کے وظائف ہیں وہ لینے کے لیے کیمپ سائٹ کا وزٹ کریں گی۔ اس سے پہلے انہیں کیمپ سائٹ کا وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنا وقت ضائع کریں۔ اب آپ کو بہت ہی اہم خبر بتاتے چلیں کہ سوموار سے ان خواتین کو پیمنٹ جاری ہونے جا رہی ہے جن خواتین نے تقریباً نومبر دسمبر یا جنوری کے پہلے ہفتے میں اپنا سروے دوبارہ سے کروایا تھا۔ پہلے وہ اہل نہیں تھیں، 2 سال کے بعد دوبارہ انہوں نے جب سروے کروایا تو انہیں اب اہل کر دیا گیا ہے۔ اور نومبر اور دسمبر میں جو خواتین اہل ہوئی ہیں تو ان کی پیمنٹ اب سوموار سے ان کے اکاؤنٹس میں لگ جائے گی، وہ سوموار سے اپنی پیمنٹ وصول کر سکتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے کیمپ سائٹ پر جانے سے پہلے اپنا 81 قطر ویب پورٹل لازمی اپڈیٹ کر لینا ہے۔ 81 قطر پورٹل سے ہی آپ کو یہ سب بڑی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت بے نظیر پروگرام کو مکمل طور پر 81 قطر پورٹل کے ذریعے سے ہی چلایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ جو خواتین ابھی بھی نااہل ہیں، جن کا سٹیٹس ابھی بھی نااہلی میں آ رہا ہے، وہ اہل نہیں کیا گیا، تو وہ اگر انہوں نے اپنا سروے 2024 میں کروایا ہے تو وہ اپنا آخری دوبارہ جو سروے اگر کروانا چاہتی ہیں تو وہ 2 سال کے بعد کروائیں گی۔ اگر کوئی بھی خاتون 2 سال کے عرصہ کے اندر کوئی دوبارہ سے سروے کروا لیتی ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر ایک سروے آپ نے کروایا ہے تو دوسرا سروے اس میں آپ بے شک نااہل ہو گئے ہیں تو دوسرا سروے آپ ٹھیک 2 سال کے بعد ہی کروا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی۔ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور ہمیں دیں اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔